हाय हेलो नमस्ते। आशा करी भलर थिबो समस्ते। तो पिला माने आज जमती कि आमे पुणी गोटे कविता तुम पाई मु नहीं आसछि जे फेलियर सा तरफ तुमको मस्ट वेलकम ए चैनल रे। जेमती कि मु चाहूछि पिला माने तमरो फंडामेंटल सब क्लियर हेवा निहाती दरकार एवं तुम माने गोटे जिंस बहुत दिनों के बाद जो आज आमे कविता पढ़िबा बहुत दिनों के बाद कविता आसिला माने तुम माइंड रे किछि किछि क्वेश्चन जेमती पळे आसो ସେଇପରି ଆମେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଯେମିତି କି ମତେ କିଛି ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଭିଡିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଜୀବନରେ ଥରେ ପଢିବା ଦରକାର। ମୋ କନସେପ୍ଟ ହିସାବରେ ମୋ କନସେପ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଭଲ କି ପଢିବା, ଥରେ ପଢିବା, ତାକୁ ମନେ ରଖିବା। ନୁହେଁ କି ଦଶଥର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପଢିଲେ ଆମକୁ ମନେ ରହୁନଥିବ, ବୁଝିପାରୁନଥିବା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପାଠ ପଢାଏନି। ମୁଁ ପଢାଏ ଯେ ରୁଟ ରୁ ତମେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବ, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜାଣିପାରିବ, ଭୁଲଟା ସିଏ ଧରି ପାରିବ। ଯଦି ତମେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓ ଦେଇଛି କ୍ରୋଧ ଭିଡିଓ ଯଦି ତମର ବୁଝିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସାର୍ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲୁ। ମୁଁ ଯେତିକି କନଫିଡେନ୍ସରେ ଅଛି ତମେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ତମେ ଦେଖିବ ଭିଡିଓ, ତମେ ଆରାମରେ ସବୁ ବୁଝିବ, କିଛି ବି ତମର ଅସୁବିଧା ହବନି। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଢାଏ, ମୋ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଥରେ ଦେଖିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ତାର ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ ହିଁ ରହିବନି। ଏତିକି ହେଉଛି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଥରେ ଦେଖ, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହିଲା ତାହେଲେ ମତେ କହିବ, ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମାନେ ଖୁସିର ସହ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଚେଷ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ଲାଗିଥାଉ। ତମମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଯେତେବେଳେ କରିବ ନା ସଫଳତା ନିହାତି ତମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ବହୁତ ଦିନों के बाद, ହେଲା। ବହୁତ ଦିନ କେ ବାଦ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ନାଗାର୍ଜୁନ ସାରଙ୍କର ଜୀବନରେ, ତାହା ଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ରିଟର୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ରିଟର୍ନ କଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେ ମେହସୁସ କରିଛନ୍ତି କଣ ନା ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ, ପାଞ୍ଚଟା ଆମର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ସେ ପାଞ୍ଚଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେ ଏଠି ମେହସୁସ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ଏ କବିତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଧର ତମର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଇମାଜିନ କରିନିଅ ଯେ ତମର ଗୋଟେ ଜବ ହେଇଯାଇଛି କୋଉଠି, କଳାହାଣ୍ଡି କି ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ଗୋଟେ ଜବ ହେଇଗଲା, LTR ତମେ ପାଇଗଲ। ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ତମେ ସେଠି କର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏତିକି ରହିଯିବ, 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପରେ ତମେ ଗାଁକୁ ଫେରିବ। ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତମର ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ହେବ, ତମେ ଗାଁରେ ବଢିଛ, ଗାଁରେ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଗାଁର ଖେଳ, ଗାଁର ପର୍ବ ତମକୁ ସବୁ ମନେ ପଡେ କି ନାଇଁ? ସେଇ ପରିକା ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ତମେ ରିଟର୍ନ କରିବ, ସେଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟାକୁ ସେ ଏଇଠି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାହଲେ କଣ ना बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी, अब की मैंने जी भर देखी पक्की सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सुन पाया, अब की मैंने जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठ तान। बहुत दिनों के बाद, हाँ हाँ बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे, अब की मैंने जी भर सूंघे मौल श्री के ढेर ढेर से ताजे तट के फूल। बहुत दिनों के बाद, हाँ हाँ बहुत दिनों के बाद तापर से कहते कौन ना बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर छू पाया, हाँ अब की मैंने जी भर छू पाया अपनी गवाई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल, चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद, हाँ बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, हाँ ताल मखाना खाया। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद मैंने गनेचो से जी भर, गनेचो से जी भर। बहुत दिनों के बाद, हाँ हाँ बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगा, अब की मैंने जी भर भोगा
गंध रूप रस शब्द स्पर्श, गंध रूप रस शब्द स्पर्श, सब साथ साथ इस भू पर। हाँ सब साथ साथ इस भू पर, बहुत दिनों के बाद, हाँ हाँ बहुत दिनों के बाद। ताले ये थिला पिला माने कविता जे बहुत दिनों के बाद से तांकर पंच इंद्रिय केमती महसूस करछन्ते हमें बुझिबा। कौन ना बहुत दिनों के बाद तुमको जेमती कहली तमे भाबो जे तमे बाहर चाकरी हे जाइछि 3-4 वर्ष पर गाँ को रिटर्न करिछ, तो सेई बहुत दिन पर तमे जो गाँ को रिटर्न करिछ सेडी कोन हेछि पिले, अब की मैंने जी भर देखी। जी भर, जी माने मन पूरी किना, जी भर मन माने मन पूरे की से देखुछन्ती मैंने, अब की मैंने जी भर देखी। से कहते जी भर मन पूरे की मु देखिली। कौन देखिली ना पक्की सुनहली फसलों की मुस्कान, पक्की सुनहली फसलों की मुस्कान। मुस्कान कहले पिले हस, कहार हस पक्की जो पाची जाइथिबा सुनहेली सुना रंगर फसल। गाँ रे तमे देखिछ धान फसल, जे धान क्षेत्र चाष कर धान क्षेत्र काम कर सी महसूस कर जे धान रे जेतेबेले तार गर्भ धारण करे तार जो स्मेल, माटीर जो स्मेल एवं धान पाचिबा पर धानर जो गोटे स्मेल आसे केते सुंदर लगे ना। तो सी कहते से पक्की सुनेली फसलों की मुस्कान मु ताकू देखिछि। सी कहते एटी आखी को से वर्णना कर पंच इंद्रिय भितर हमर आखी भी जाउछि, तो सी कहते से आखि को देखुची कौन पक्की सुनेली फसलों की मुस्कान। से माने कौन करचंती देखिछंती। से कहउछंती बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन परे मु कौन ये आखि मोर देखिला ना पाची थिबा धान बा शस्य खेत, जहाँ तुम कहि पारो धान बोली कहबाटा ठीक न, शस्य पक्की सुनेली फसलों, फसलों माने शस्य, सेई पाची थिबा सुना रंगर फसल गुडी को से कौन गले ना बहुत दिन पर से देखिले। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सुन पाया, धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। ताले से कहउछंती अब की मैंने जी भर सुन पाया, मु सुनी पारुची। कौन सुनी पारुची ना सुनी पारुची, कौन सुनुचंती से धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठ तान। ताले धान, धान जो माने कुटंती सेतेबेले हमर कोठी धान कोठी कुटंती करे देखिछ हाथ भी धान कुटंती आ हमर पादरे भी, पादरे जोटा हमर ग्रामांचल रे ताकू हमर ढेंकी बोली कुआ जाए, हाँ कि नहीं। से ढेंकी रे जो माने धान कुटंती से सेई किशोरी, से किशोरी युवती मानकू से कहउछंती कौन ना कोकिल कंठितान। तांकर सुमधुर स्वर रे से जो कंठरे कौन करूचंती गीत गांती, से गीतटा कौन करूची मु सुनी पारुची। से माने केते सुमधुर स्वर रे से धान कुटी कुटी से ढेंकी रे धान कुटचंती आउ गीत गाउचंती। केते सुंदर तांकर से स्वर को मु सुनी पारुची कहउचंती केमिति ना बहुत दिनों के बाद से बाहर थिले एबे आछंती। अब की मैंने जी भर सूंघे, से कहउचंती जी भर सूंघे मु सूंघी पारुची नाक, से इंद्रिय भितर नाक गुटे हमर आसुची। प्रथम रे किए आसिला आखी आसिला, तापरे कान आसिला, तापरे इना किए आसुची नाक आसुची। ताले से नाक को से कौन कहउचंती जी भर मन पुरे कि मु सूंघी पारुची, बासना को महसूस करि पारुची। केते सुंदर से बासना मु फील करि पारुची। मौलश्री के ढेर ढेर से ताजे तटके फूल, मौलश्री जो फूल फुटीची ताजा ताजा फूल फुटीची ढेर ढेर मेंचाए मेंचाए जो फूल फुटीची से गुडा को मु कौन करूची ना ता बासनाटा को मु महसूस करि पारुची। से बासना को मु अनुभव करि पारुची केते सुंदर से बासना। तापरे से कौन कहउचंती बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन परे पुणी एई नाकरे मु कौन ना एई मौलश्री रो बासनाटा को मु महसूस करि पारुची, ताकू मु सूंघी पारुची हैला। तापरे से कहउचंती कौन अब की मैंने जी भर छू पाया, से एबे पळे आसले जी भर छू पाया हाथ को पळेले। प्रथम रे आखी तापरे
କାନ, ତାପରେ ନାକ, ତାପରେ ଏବେ କିଏ ଆସୁଛି ହାତ, ଚର୍ମ, ହାତକୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କଣ ନା अब की मैंने जी भर छू पाया, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଛି। କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଛୁଇଁ ପାରୁଛନ୍ତି? अपनी गवाही पगदंडी के चंदन वर्णी धूल, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୱାଇ ଆମ ଗାଁର କଣ ନା ଯୋଉ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ପଗଦଣ୍ଡି, ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ଧୂଳି ଉଡେ ଚନ୍ଦନ ବର୍ଣ୍ଣି, ତାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ସେ କାହା ସହିତ? ଚନ୍ଦନ ବର୍ଣ୍ଣି, ଚନ୍ଦନର ଧୂଳି ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନର ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଧୂଲ କେମିତି ନା ମତେ ଲାଗୁଛି ଚନ୍ଦନ ବର୍ଣ୍ଣୀୟ, ଚନ୍ଦନ ପରିକା ମତେ ଲାଗୁଛି। କୋଉଠି ନା ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାର ଧୂଳି, ସେ ଗାଁ ରାସ୍ତାର ଧୂଳି ମତେ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମତେ ମେହସୁସ ହଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିପାରୁଛି? ଛୁଇଁ ପାରୁଛି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଯାଇଥାଅ ତମ ଡ୍ରେସରେ ଧୂଳି ଲାଗି ଯାଇକିନି? ତମେ ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିଲ ତମେ ଛୋଟ ବେଳେ ଯାଇଛ କି ମାନେ ଗାଁରେ ତମେ ବଳଦ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛ, ଛେଳି ଚରେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛ? ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବଳଦ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସାରା ପୁରା ଧୂଳି ହେଇଯାଏ। ସେ ଧୂଳିରେ କଣ ହୁଏ? ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ବି ଧୂଳି ହେଇଯାଏ, ଆମ ଡ୍ରେସ ଧୂଳି ହେଇଯାଏ, ଆମ ହାତ ଗୋଡ ବି ଧୂଳି ହେଇଯାଏ। ସେଇ ଧୂଳିକୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ବର୍ଣ୍ଣୀୟ ଧୂଳ। ଆଉ କାହା ସହିତ? ପଗଦଣ୍ଡି, ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ସେଇ ଯୋଉ ଧୂଳି ଉଡେ ସେ ଚନ୍ଦନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ, ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ତାକୁ ସମାନ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଦିନों के बाद। अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गने चूसे जी भर। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି अब की मैंने जी भर, କଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଲ ମଖାନା ଖାଇଛନ୍ତି। ଏଠି କିଏ ପଳେଇ ଆସିଲା? ଜିଭ, ଜିଭ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମରେ ଆଖି, ତାପରେ କାନ, ତାପରେ ନାକ, ତାପରେ ହାତ, ତାପରେ ଏବେ ଆସୁଛି କିଏ? ଜିଭକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗନେ ଚୁସେ, ମୁଁ ଆଖୁ ବି ଖାଇଛି, ଆଖୁ ବି ଚୁଷିଛି, ତାଲ ମଖାନା ବି ମୁଁ ଖାଇଛି। ଆଉ କଣ ନା ବହୁତ ଦିନ କେ ବାଦ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ମେହସୁସ କରିପାରିଛି ମୋ ଜିଭ, ଯେ ଆଖୁ ଖାଇବା, ତାଲ ମଖାନା ଖାଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କଣ କରିଛି? ମେହସୁସ କରିପାରିଛି। अब की मैंने जी भर भोगा, ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ମୁଁ ପୁଣି ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛି। ଉପଭୋଗ କରିବା ମାନେ ଯାହା ତମେ ନିଜ ଭିତରେ ସमेट ନେଇଛ, ନିଜ ଭିତରେ ତମେ ତାକୁ ନେଇଯାଇଛ, ଫିଲ୍ ନେଇଯାଇଛ ହେଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଗା ମାନେ କହନ୍ତି ନା ସେ ବହୁତ ଭୋଗୀ ଲୋକଟା। ଭୋଗୀ ମାନେ ସେ ବହୁତ ଖାଇଛି ବାଲା, ପିଇଲା ବାଲା ଘର, ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲା ବାଲା ଘର ଛୁଆ। ତେଣୁକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଗେ। ତାହେଲେ ଜି ଭର ଭୋଗେ, ମନ ଭରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିଛି। କଣ? ଗନ୍ଧ ରୂପ ରସ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ, ତାହେଲେ ଗନ୍ଧ ପାଇଛି, ମୁଁ ନାକରେ ଗନ୍ଧ ପାଇଛି, ରୂପ ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ରସ ମୁଁ ପାଇଛି, ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛି, ସ୍ପର୍ଶକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁଛି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବ ସାତ ସାତ ଇସ ଭୂ ପର, ଭୂ କହିଲେ ଭୂମି ଉପରେ, ଏ ପୃଥିବୀ ମା ଉପରେ, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିଛି। କେମିତି ନା ବହୁତ ଦିନ କେ ବାଦ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଏଇ ସବୁ ଫିଲ୍କୁ ମୁଁ ମେହସୁସ କରିପାରିଛି। ବାସ୍ ଛୋଟିଆ କବିତାଟିଏ ଥିଲା, ଥରେ ପଢିଲେ ଜୀବନରେ ଆଉ ତମର କେବେ ବି ତମର ୟାକୁ ମନେ ରଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବନି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯଦି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କବିତା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଗୀତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେଉଁମାନେ କି SST ଦଉଛନ୍ତି, SSD ରେ ସେମାନେ ପକେଇଛନ୍ତି, LTR ଟିଚର ପକେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ବି ତମକୁ ନେଇକି ଆସିବି, ଆଉ ଗଲା ରିଜନିଂ ମ୍ୟାଥ ଗୁଡା ବି ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି। ତେଣୁକି ତମମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଆଉ କେମିତି ମୋ ପଢେଇବାଟା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ତମେ ପ୍ଲିଜ ଦୟା କରିକି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦବ। ଯଦି ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ବି ଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତମଠୁ ବି ମୁଁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହୁଏତ ମୋର ବି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ, ତମେ ମାନେ ବି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦବ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାय ବାय, ଟାଟା।